बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद हैं हम इस वक्त अल अक्सा वेलफेयर ट्रस्ट के इस लैब में और मेरे साथ मौजूद हैं जनाब इमरान साहब और इनसे हम लैब के हवाले से बात करेंगे। इमरान साहब थोड़ा तारुफ करवाइए, बड़ी जदीद मशीनरी हमें पलंदरी में नज़र आ रही है, तो मशीनरी का भी हमें बता दीजिए, फिर जो आपके पास बैकअप है ब्लड का वो भी बता दीजिए, क्या क्या आपको यहाँ पे फैसिलिटेट कर रहे हैं आप लोग। हमारे पास सबसे पहले जो एक केमिस्ट्री एनालाइजर है, इस पे जितने भी केमिस्ट्री के जितने भी टेस्ट होते हैं वो सारे इस पे परफॉर्म होते हैं। ये कंप्यूटराइज है। जब हम इनको सैंपल देते हैं तो ये खुद ब खुद रिजल्ट देती है। प्लस में जो हम डोनर आता है हम उसकी एचबी रिपीट करते हैं। बाकी कोई भी पेशेंट है, किसी का ब्लड शुगर हो गया, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, जितने भी टेस्ट है ये करते हैं। उसके अलावा हमारे पास एक मशीन है जिसको सेल सेपरेटर कहते हैं। ये ख्वाजा एसोसिएट्स वाले ख्वाजा नसीम साहब मरहूम उन्होंने ये डोनेट की थी। ये ब्लड के जितने भी सेल्स होते हैं, क्योंकि जो पेशेंट है उसको कंपोनेंट लगने चाहिए, जिसमें आरसीसी और लगना चाहिए। जो थैलेसीमिया के पेशेंट है उनको आरबीसी लगते हैं ना, उनको होल ब्लड नहीं लगता। जब हम किसी भी डोनर से ब्लड लेते हैं तो हम उनका होल ब्लड लेते हैं। वो फिर इसमें हम सेपरेट करते हैं कि व्हाइट सेल अलग कर देते हैं, रेड सेल अलग कर देते हैं और उसमें जो प्लेटलेट्स अलग करते हैं। जो चीज जिस पेशेंट को जरूरत होती है हम वो उस पेशेंट के लिए वो चीज वो डॉक्टर की रिक्वायर्ड के ऊपर उसको करते हैं। उसके पास हमारे पास 2 ब्लड बैंक पड़े हुए हैं। ये ब्लड बैंक सरदार तनवीर अशरफ साहब ने डोनेट किया था। सही। ये ब्लड बैंक कर्नल नासिर साहब हैं फलियां वाले, उन्होंने डोनेट किया था। और ये हमारे पास 200 बैग को जमा करने की कैपेसिटी मौजूद है। 200 बैग 200। और हमारे पास कोई भी बड़ी से बड़ी भी इमरजेंसी आ जाए या ब्लड आ जाए तो हम उसको यहाँ पे कर सकते हैं। उसके लिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारे पास एक ब्लड वार्म अप है, जो कि ब्लड का टेम्परेचर जब ब्लड बैंक से हम निकालते हैं तो वो ज्यादा होता है, तो बच्चों को फौरी तौर पे अगर ट्रांसफ्यूजन करना पड़ जाए तो इसमें हम उसको ब्लड को वार्म अप करते हैं। वार्म अप करके जाके वो जब बॉडी टेम्परेचर पे आ जाता है हम उन्हें इशू करते हैं और उनको हॉस्पिटल के अंदर ब्लड लगता है। जी नाज़रीन, इस वक्त हम पलंदरी थैलासीमिया का जो एक सेटअप यहाँ पे है मौजूद थे। अब हम यहाँ से जाएंगे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, जहाँ पे थैलासीमिया के बच्चे जो कि मुख्तलिफ दूर दराज इलाकों से आए हैं, आप हमारे इसी प्रोग्राम में देख सकेंगे क्या क्या मुश्किलात हैं। ब्लड का ये जो थैलासीमिया का जो सेटअप है, इमरान साहब और इनकी टीम जो इसको ऑपरेट कर रही है, बच्चों के क्या मसाइल हैं, बच्चे जो है कितना खून उन्हें दरकार होता है, कितना खून उनको पूरा करने के लिए क्या क्या मुश्किलात हैं। आइए हम इसके बाद चलते हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ पलंदरी में और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। इस वक्त हम हमारे साथ कुछ थैलासीमिया के बच्चे मौजूद हैं। हम उनसे भी बात करेंगे और आपको दिखाएंगे जिनको हर 15 दिन के बाद खून लगता है और अल अक्सा जो ट्रस्ट वेलफेयर है उसकी जानिब से इनका बंदोबस्त किया जाता है। यकीनन एक बहुत बड़ा मुश्किल काम है कि आप 15 दिन के बाद बड़ी तादाद में बच्चों को, जहाँ पे स्टेट की तरफ से ख़ास बंदोबस्त ना हो, लेकिन आप ब्लड का बंदोबस्त कर रहे हो। आइए हम चलते हैं, मुख्तलिफ बच्चे हैं, इनसे भी बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सुनैशा। अच्छा, आपको खून कितने अरसे के बाद लगता है? 20 दिनों के बाद। 20 दिनों के बाद। और हर 20 दिन के बाद आप यहाँ पे खून लगवाने आती हैं? हाँ। अच्छा, तो खून लगवा के तो आप अब बेहतर हैं? हाँ। अच्छा जी, आपका नाम? ना। आपको कितने अरसे बाद खून लगता है? अच्छा जी, आपका नाम? अबीहा। अबीहा। अबीहा, आपको भी खून लगता है? कितने अरसे के बाद? 2 साल। अच्छा ठीक है। हम कुछ यहाँ पे और बच्चे भी हैं, उनसे भी बात करेंगे और बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? लाइबा। लाइबा, कितना अरसा हो गया है आपको खून लगते हुए और हर माह के बाद खून लगता है या कितने अरसे बाद आप खून लगवाती हैं? 15 दिन बाद लगता है। 15 दिन के बाद। और जी। कितने अरसे से लग रहा है? 3 माह की थी तब से लगा। अच्छा, जब 3 माह की थी तब से जी। लग रहा है। आप स्कूल पढ़ती हैं? जी। कौन सी क्लास? 8 क्लास में पढ़ती जी। हैं। जी, यहाँ पे मुख्तलिफ बच्चे, अगर मेरा कैमरामैन दिखाएं, यहाँ पे इस वार्ड में और भी बच्चे हैं जिनको हर 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद, महीने में तकरीबन 2 दफ़ा इन्हें खून लगता है। जी, इसी आज
جو وارڈ ہے تھیلاسیمیا کے حوالے سے ہمارے پاس ایم ایس صاحب موجود ہیں. ہم ایم ایس صاحب سے بھی بات کریں گے. جی سر بہت بہت شکریہ. یہ بتائیے کہ تھیلاسیمیا کے حوالے سے کوئی ہاسپٹل کی طرف سے بھی, چونکہ ہم نے بات کی بچوں کے پیرنٹس سے بھی, ان کا یہی کہنا ہے ہمیں جو مشکلات ہیں, خصوصاً وارڈ کا بہت بڑا ایشو ہے. یہاں پہ اگر ان کو جب بھی خون لگوانا ہے یہاں پہ آتے ہیں, اسٹاف کی بہت زیادہ کمی ہے. کینولا ایک پاس کرنا ہو اس کے لیے ہمیں بہت سی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے. سر کیا آپ کہنا چاہیں گے؟ بڑا شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور اس تھیلاسیمیا کے بچوں کے حوالے سے آپ یہاں تشریف لائے. بنیادی طور پر جن مسائل کی طرف آپ نے تذکرہ کیا ہے وہ بڑے اہم اور پیچیدہ مسائل ہیں. اس کے لیے تھیلاسیمیا کے لیے علیحدہ سے ایک بلڈنگ کے لیے وہ ہمارا کام جاری ہے. انشاءاللہ ان کو جلدی بلڈنگ ملے گی. دوسرا, تھیلاسیمیا کے بچے جو ٹیکنیکلی ان کا کینولا پاس کرنے کی بات کی ہے, بار بار ان کو خون لگتا ہے, ہر دفعہ پرک ہوتی ہے, اس وجہ سے مطلب ان کی جو خون کی نالیاں ہیں ان میں پرابلم ہوتے ہیں. تو بعض اوقات کچھ بچوں کو اس میں مسائل پیش آتے ہیں, لیکن ہم ہاسپٹل کے جو سب سے کمپیٹنٹ اسٹاف ہے وہ ان کو دیتے ہیں ہم کہ وہ اس کے لیے ان کی مدد کریں. اور الاقصیٰ فاؤنڈیشن اس حوالے سے بڑی اپنی خدمات جو ہے وہ سر انجام دے رہی ہے, اور اس کے تحت ہم ضلع سدنوتی میں اور گرد و نواح کے دور دراز کے علاقوں کے بچوں کو بھی ریگولرلی جو ہے نا وہ ہم بلڈ لگوانے کی سہولت دے رہے ہیں. تو باقی ہماری تمام تر جو دستیاب سہولیات ہیں ان کے لیے موجود ہیں. اس وقت بھی دیکھ رہے ہیں کہ آپ ڈی ایچ کیو کی ایمرجنسی میں ہم نے ایک علاقہ مختص کر کے ان کو وہ جگہ دی ہوئی ہے اس کے لیے. سر اس ڈسٹرکٹ میں تھیلاسیمیا کے جو بچے ہیں, پیشنٹ ہیں, وہ کیا ریشو چل رہی ہے؟ ان کا تفصیلی اسٹیٹیکل جو ریشو ہے یہ 0.07 سے لے کر 0.12 تک ان کی ریشو ہے, اور یہ عام جو روٹین ہے پورے ملک میں اس ریشو کے حساب سے یہ کوئی بہت زیادہ نہیں ہے. لیکن چونکہ برڈن زیادہ ہو گیا ہے, یہ تنظیم زیادہ کام کر رہی ہے, اس وجہ سے زیادہ بچے رجسٹرڈ ہیں. جی بہت شکریہ, تھینک یو. ہم چلیں گے یہاں کچھ اور بھی ریلیونٹ اتھارٹی سے بات کرنے کے لیے. چونکہ بڑے فرینکلی آپ سے یہ بات کروں کہ یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے. یہاں لوگ تنقید بہت کرتے ہیں, تو میری گزارش ان لوگوں سے یہ ہوگی, یہ جو نوجوان طبقہ ہے, یہ جو کالجز کے لوگ ہیں, جوان جتنے بھی ہیں, میں ان سے گزارش کروں گا کہ ہمیں بلڈ جو ہے وہ ہمیں ہر وقت اس کی ضرورت ہوتی ہے. چونکہ جب 100 بچہ ہے ہمارے پاس 100+, تو پھر ہر روز کم از کم ہمیں 20, 30, 25 اس طرح بچے آتے ہیں, 5, 7, 10 مطلب وہ ریگولر آتے ہیں. ان کے لیے بلڈ کی ضرورت ہوتی ہے. ہم کالجز میں بھی جاتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت الاقصیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کے جو ڈائریکٹر ہیں جناب عمران صاحب, جن کی خدمات ناقابل فراموش ہیں کہ اس علاقے ہی جو ڈسٹرکٹ سدنوتی کے ہی لوگ اور پیشنٹ ان کے پاس نہیں آتے, بلکہ اس ڈسٹرکٹ کے باہر کے لوگ بھی ان کے پاس اپنا جو خون کا ایک مسئلہ ہے, ہر 15 دن کے بعد خون کو پورا کیسے کیا جاتا ہے, کن کن مشکلات کا انہیں سامنا ہے, ہاسپٹل میں ان کو کن کن مشکلات کا سامنا ہے, اور کیا کیا پرابلمز ہیں. آئیے ہم چلتے ہیں عمران صاحب سے, اور یقیناً ان کی جو یہ کاوش ہے لائق تحسین اور قابل تبریک ہے کہ آج کے اس دور میں جہاں پہ پورے ملک میں جو آئے روز تھیلاسیمیا کا جو مرض ہے بڑھ رہا ہے, لیکن اس کو کنٹرول کرنے میں اور اس مرض اور اس خون کو پورا کرنے میں ایک بڑا کنٹریبیوٹ ہے جناب عمران صاحب کا. بہت بہت شکریہ. یقیناً آپ بہت بڑا کام کر رہے ہیں. کتنے عرصے سے الاقصیٰ ویلفیئر ٹرسٹ جو ہے وہ کام کر رہا ہے؟ الاقصیٰ ویلفیئر ٹرسٹ گزشتہ 18 سال سے کام کر رہا ہے. راولہ کوٹ میں ہمارا CMH کے اندر سینٹر موجود ہے. یہ بچے پہلے وہاں جاتے تھے اور ان کی مشکلات وہاں پہ کافی تھی, اس لیے ہم نے تقریباً 7 سال سے یہاں پلندری کے اندر الاقصیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کا سینٹر قائم کیا ہے. جہاں تک بلڈ کے حوالے سے ہے وہ تو ہمیں پرابلم رہتی ہے, لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ دور دراز علاقوں سے بھی کیمپ کر کے کوٹلی, اجیرہ, راولہ کوٹ اور مختلف کالجز میں ہم جاتے ہیں. کل ہمارا نالیہ میں بلڈ کیمپ تھا. ہم بچوں کے لیے بلڈ تو جمع کر دیتے ہیں, لیکن یہاں ہاسپٹل کے حوالے سے جو خاص بات ہے کہ ان بچوں کو بہت ساری پرابلم ہے. ابھی بھی 2 بچے یہ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کو ابھی تک کینولا پاس نہیں ہوا. ہم نے ان کو بلڈ تقریباً 1.5 گھنٹہ پہلے ایشو کر دیا تھا. وزٹ کرے ہو سکتا ہے رات 10 بجے تک بچے یہاں پڑے رہیں گے. ابھی تک شاید ان بچوں کو واپس آ کے کسی نے نہیں دیکھا. بلڈ میں نے وہاں سے بہت سارے بچوں کا وارم اپ کر کے بھیجا ہے, وہ بلڈ ان کو لگ جانا چاہیے تھا, لیکن یہ آپ کے سامنے سارے بچے اسی طرح بیٹھے ہوئے. ابھی کسی کا کینولا رہتا ہے, کسی کی مطلب اس کو بلڈ ٹرانسفیوژن نہیں ہوا. تو یہ ہے کہ میں MS صاحب سے بھی اور وزیر صحت صاحب سے بھی یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہمیں ایمرجنسی کے اندر ایک سٹاف ان بچوں کے لیے مخصوص کیا جائے جو ان بچوں کو لک آفٹر کرے. اچھا یہ بتائیے کہ اس وقت کتنے بچے آپ کے پاس جو ہے وہ تھیلاسیمیا کے جو مرض میں مبتلا ہیں, کتنے بچے ہیں؟
100 से प्लस बच्चे हमारे पास रजिस्टर्ड हैं, लेकिन तकरीबन 65 बच्चे हैं जो हमारे पास रेगुलर बेसिस पे आते हैं। बाज़ बच्चों को हम ब्लड ना होने की वजह से बाज़ दफ़ा रावलाकोट भेज देते हैं, जो तराटखल साइड के हैं, कोटली भेज देते हैं, वहाँ भी हमारे सेंटर मौजूद हैं। किन इलाकों से आपके पास बच्चे यहाँ पे आते हैं? सर हमारे पास ये कोटली जो पजेड़ा है, सिरसावा, सेंसा, बलोच, बैठक, किला, तराटखल, बारल, पतम, शेर खान, मंग, ये जितने भी इलाके ये हमारे पास आते हैं, क्योंकि हम इन बच्चों को टोटल फ्री ऑफ कास्ट सर्विस देते हैं और ब्लड के साथ साथ इनकी जो मेडिसन है वो भी हम इनको फ्री दे रहे हैं। जो ब्लड के हवाले से आप ब्लड को बैंकिंग के हवाले से आप जब जमा करते हैं तो ये ब्लड जो आपके डोनर्स हैं कहाँ से आप लेते हैं, क्या क्या मुश्किलात हैं आपको? हम ब्लड जो है कि मुख्तलिफ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, वहाँ पे हम ब्लड कैंप करते हैं। इसके अलावा हमारे पास रजिस्टर्ड हमारे डोनर्स मौजूद हैं जो हमें हर 3 माह के बाद ब्लड डोनेट करते हैं और सेल्फ बेसिस के ऊपर तो हमारा जो सेंटर है वो 24 आवर्स काम कर रहा है। और इस पे जो खास हमारे साथ तावन किया वो जनाब सरदार कर्नल मुश्ताक साहब हैं। उन्होंने हमें पहले बहुत प्रॉब्लम थी, हमारे पास डोनर मौजूद था लेकिन हमें ब्लड बैग नहीं थे कि हम उनसे ब्लड ले सकें। तो इस मौके पे मैं कर्नल मुश्ताक साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इन बच्चों के लिए ब्लड बैग, मेडिसन, आईवीज, कनोला वो हमें दे रहे हैं ताकि हम दूर दराज इलाकों से जाके ब्लड इकट्ठा करके ले आते हैं। और बाकी जितनी भी इसकी मैनेजमेंट है वो सरदार तनवीर अशरफ साहब कर रहे हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और उनकी पूरी टीम जो है वो हमारे साथ भरपूर तावन कर रही है। मैं एक वर्कर हूँ और वर्कर की हैसियत से मैं अपने फर्ज कोशिश करता हूँ कि पूरे तरीके से सर अंजाम दूँ। बहुत शुक्रिया। यकीनन हमारे इस देश को, हमारे इस मुल्क को और हमारे इस माशरे को ऐसे ही वर्कर ज़रूरत है जो दूसरों के दर्द, दूसरों के दुख और दूसरों की तकालीफ को अपना दर्द महसूस करते हुए वो दिन रात मेहनत कोशिश कर रहे हैं। कैमरामैन इमरान नाज के साथ अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।